समस्त को स्टूडियो विजेसार चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा ऑप्शनल ओडिया पिला माने कंटिन्यू आम करते माराथन क्लास गुड़िक बुझेगा। माराथन 1 आम डिस्कसन करें पे बर्तमान आम ये माराथन 2 आलोचना करवा 80 मार्क प्रश्न समय 3 घंटा दिज्व पे जो माराथन पिला आम 80 मार्क प्रैक्टिस करवा यही जो माराथन 2 रु पिला माने बहुत प्रश्न तुम मानकर आसीबो एग्जाम रे बुझिला। एथिरे बहुत प्रश्न पिला माने लुचिकी रही एमसीक्यू प्रश्न हो जाऊ किंबा देख 2 मार्क 3 मार्क एवं लॉन्ग क्वेश्चन तो पिला माने मु ऑलरेडी तुम मानकर सिलेक्शन दे देइची जो लॉन्ग क्वेश्चन की पिला माने 100% तुम मानकर एग्जाम रे पड़िबो माने पड़िबो बुझियोची पड़िबो माने पड़िबो पढ़ो अलरेडी पिला माने पढ़ी सारी बोली भाव से लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक एवं तुम मैंने खाली जाइकी लिखिबार अच्छी बुझीगला जाइकी खाली लिखिबार अच्छी कहीं एते कॉन्फिडेंस रे कहबार कारण होची पिला माने 5 वर्षर मु बारंबार कही 5 वर्षर प्रश्नपत्र को एनालिसिस करी देन 3-4टी बहिर प्रश्न को पिला माने विश्लेषण करी तुम मानक सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक रेडी करा जाइछि बुझीगला। 2 मास पाखापाखि लगी ताणे से सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक केउभଳି होइतिबो भाबंतु पिला माने बुझीगला। तो देख पिला माने एठी हमें ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी यही पूरा पूरी आलोचना करवा क्रम अनुसार। तो देखिए प्रथम प्रश्न ये पिला माने एमसीक्यू प्रश्न 3टी रहिबो तो माने जानिथिबो पिला माने पूर्वरु मध्ये आलोचना करिचे बहुत इंपोर्टेंट। ता पूर्वरु पिला माने चैनल को जदि प्रथम थर पे आछते देन चैनल को एही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया पई जमार भूलंतु नाही एवं जदि फ्रेंड मानन को शेयर करना ताने फ्रेंड मानन को काइंडली पिला माने शेयर कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप जदि जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जॉइन हो जिवो फ्री ऑफ कॉस्ट सेठी पीडीएफ गुडी को मिल जिवो। आ सेपरेटली पिला माने पद्यर 2 मार्क सिलेक्शन दूसरी आज तुम मु प्रबंधर सिलेक्शन देदेवी क्लास सरला तो से 2 मार्क गुड़िक देखीदेव से 2 मार्क ही आसो पे आउ गोटे भी क्वेश्चन बाहर आसबनी 2 मार्क बुझीगला। पूरा 80 आउट ऑफ 80 आमको रखिबार अच्छी कौन ना ऑप्शनल ओडिया बुझीगला। तो चलते आउ डेरी करबानी रेडी एंड स्टडी। प्रथम प्रश्न यही शीघ्र शज्या त्याग न कले कौन उछुर हो कह कौन हो उछुर ना ये बण को जीवा ना खेलिबा को जीवा ना गो गोष्ठ नहीं जीवा ना जमुना को जीवा कौन हम पिला माने एठी बण को जीवा नहीं कि श्रीकृष्ण कह जे तू उठी पड़ आउ सोई रहना उछर हो गलानी बेल उठिलानी पिला माने ताऊ शज्यारे न शोईकी तू बर्तमान बण को जीव उठी पड़ नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न बेलाल सेन पिला माने बेलाल सेन कहार पुत्र थिले बेलाल सेन कहार पुत्र थिले युधिष्ठिर भीम अर्जुन ना सहदेव कौन हम एक्सलेंट पिला माने ये भीम जो मैंने कहीच भीम इज द करेक्ट आंसर नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न बामन बली को केउठा को प्रेरणा करते पिला माने देखो मु बारंबार कहूँ ये प्रश्न गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट मो सहित प्रैक्टिस कर ये प्रश्न गुड़िक निहाती आसीबो देखिबो ए प्रश्न गुड़िक जदि एग्जाम रे पूरा पूरी डायरेक्टली निश्चित भाव में आसीबो मु बारंबार कहूँ कहीं आम ऑलरेडी पिला माने एमआईएल ओडिया एग्जाम ठार आरंभ कर सब सब्जेक्ट आम एग्जाम देकी आसी जानते प्रश्न गुड़िक केमी आसी माराथन रु बहुत प्रश्न पिला माने आसीबो तुम मानकर बुझीगला। तो ये पिला माने कौन हम ना स्वर्गपुर को मर्त्यपुर को ना पातालपुर को ना कैलाशपुर को कौन हम एक्सीलेंट पिला माने ये पातालपुर को पातालपुर नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न गोटे वाक्य गोपर नर नारी माने कहा भेट पाइचंती बोली कहुई गोपर नर नारी माने कहार भेट पाई रे कहार भेट पाई ना निरंजना निराकार निगुण विष्णु नरदेह धारण करी धरावतरण रे करिथिबार गोपर नर नारी माने तांको भेट पाइचंती बुझिगला। नेक्स्ट प्रश्न कौन पाई पथश्रम होइथिबो बोली यशोदा कहिचंती अरे कौन पाई हबो नहीं कि। तो बाछुरी चराई जाई पथश्रम होइथिबो बोली यशोदा कहिचंती अर्थात जो श्रीकृष्ण पिला माने रही भगवान श्रीकृष्ण माता यशोदा कौन भावी ना से बण को जो जाइथिला बाछुरी चराइबा पई सेइथिपई से बोधे क्लांत होई पड़िची सेथिपई से विलंब करुची उठिबा पई नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 2 मार्क प्रश्न मु तुमको उत्तर कहू नहीं कहीं ऑलरेडी पिला माने मु पद्यर 2 मार्क सेपरेट सिलेक्शन दे देइछि तो सही प्रश्न गुडी को देखिदेव तुमको 2 मार्क कंप्लीट। तो बर्तमान मुझे प्रश्न पढ़ीदेवी हाँ गोटे कथा 2 मार्क रे पिला माने लेखा और लेखक लिखिबो निश्चित भाव में लेखा लेखक 1 मार्क उत्तर 1 मार्क टोटाल हो गला 2 मार्क बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न देवहरि किपरि पहुड़ुथिले पिला माने देवहरि किपरि पहुड़ुथिले। नेक्स्ट प्रश्न कौन कौन खाद्य गोली करी यशोदा कृष्ण को खुआइबे बोली कहिसंती बौद्धिजी प्रश्न पिला माने निश्चित भाव करथिबो। नेक्स्ट प्रश्न रही गोपी माने केउठी जल केली करुथिले एवं तांको
ବସନ କିଏ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ? କେତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନାଇଁ କି? କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଅଶୋକତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଖୁଣି କହିଗଲି ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଭଳି 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ 60ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ତ ଲେଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ଜେସନକେ ଉଦୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପନ୍ଥିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଦେଖିଦିଅ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଲୋଭ ରୀତି ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କରିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ 100% ବାଜିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆସିଛି ନନ୍ଦ ଘରେ କୁମାର, ଯେଉଁ କୁଆଁର ପୁନେଇ ପିଲାମାନେ, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଲ ଲ ବହୁଳା ଫୁଲ ନାଇଁ କି, ଏଇଭଳି କ'ଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଗାଇଦେଲି। ଦେଖ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚି ସରସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ କବିତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। କବିତାର କୋଡ଼ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା, লিଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, লিଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତାର ପିଲାମାନେ ସାରମର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ। ଦେନ୍ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁ ତୁମମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଏବଂ 5/5 ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ସମରୀଟା ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଭୋଗବିଳାସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଭୌତିକ ଚେତନାମୁକ୍ତ। କ'ଣ ହେବ? ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୁରୁଷର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର କ'ଣ? ସରି ପିଲାମାନେ, ନେତ୍ର। ତ ପୁରୁଷର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର କ'ଣ? ପୁରୁଷର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ, ନାଇଁ କି? ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କଥାଟି ଏକ ସଚେତନ ଓ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ କଥାଟି ଏକ ସଚେତନ ଓ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ? ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଭାତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ସଚେତନ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ବିଷୟର ବିଷୟ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛି? କିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛି ରେ ସାଇନ୍ସ? ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିବ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ରାଜଶକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? କିଏ କହୁଛି ମାଟିକୁ ଲାଗିନି ତୁମ ଗୋଡ଼? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଜି। ନେକ୍ସଟ, ସମାନତା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମର୍ଥନ କାହିଁକି? 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୁଏ? ଏତେ ଜଖମ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କାହିଁକି ସଫେଇ ଦିଏ? ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଲେଖକ ସହ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚନା ଭାବରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ସମାନତା ଅଭାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଏଇଠି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପିଲାମାନେ। ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅମର ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଅମର। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ, ଘର ମାଆଙ୍କର ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର? ଆରେ ଘର ଯଦି ମାଆଙ୍କର ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର? ଡାଡି ମମିଙ୍କର, ନାଇଁ କି? ମେହରଙ୍କ କବିତାର ମାଧୁରୀକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇସାରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କ'ଣ ପାଇଁ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ରେ? ତ ଏଇଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇସାରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କଫି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେହେର କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ମେହେର କବି ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ବା ବରଗଡ଼ ଯେଉଁ ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ରୌଦ୍ରପାତ ବାରିଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ବାରି ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ ସେ ପରେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକର ମୁହଁଟା କାହିଁକି କୁହୁଳି ଉଠିଲା?
बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न देख 3 मार्क प्रश्न दुर्योधन बाबू को चाकरी जीवन किपरि थिला चूड़ामणि ओडिशार गाँ गंडा लोकंक बोली सहित खूब परिचित कहिबार तात्पर्य कौन कविंकर प्रणय बल्लरी काव्य को अफिम सहित कहीं तुलना करा बहुत इंपोर्टाट। नेक्स्ट प्रश्न मेहर जयंती पालन अवसर में सभा कक्ष को किपरि सजा जाइतिला तार वर्णना कर पर मैंने देख ए प्रश्न निश्चित भाव में आसो पक्षाघात गल्पर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर ए प्रश्न बहुत इंपोर्टाट आसबार संभावना बहुत। तापर ये देख ग्रुप डी पे ग्रुप डी रे तुम मानकर मुझे बारंबार कही अलंकार रु 2टी प्रश्न आसो 10 मार्क जमार हाथ छड़ा करना ना लंग क्वेश्चन 5 मार्क कही श्लेष अलंकार क्या कहुए उदाहरण सब बुझाओ अलरेडी मुझे सिलेक्शन देती उपमार संज्ञा निरूपण कर उदाहरण सब बुझाओ जदि अलंकार उपर पे प्रश्न आसूची ताहले मु तुमको सिलेक्शन दे देती ग्रामर उपर 5 मार्क तो से जब कंप्लीट करदेव 2टी प्रश्न तुम थुआई एग्जाम बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न देख ग्रामर समस्त प्रश्न उत्तर देवा ये ग्रामर सेक्शन रजात विसर्गर 2टी संधि दर्शाओ पे रजात कही तेणु नि युक्त धन निर्धन दुख युक्त नीति दुर्नीति बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न संधि केते प्रकार पे संधि आम समस्त जाने संधि हूँ केते प्रकार ना 3 प्रकार नहीं कि कौन कौन पे मत कमेंट बॉक्स में जनइब कौन कौन संधि जो 3 प्रकार कौन कौन देखा कौ पे सठिक उत्तर दे पार्टी परीक्षार संधि विच्छेद कर पे परीक्षार संधि विच्छेद कर क्यों भाई कर ना परियुक्त इच्छा नहीं कि देख लिखिदे परियुक्त इच्छा बुझेगा परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न समस्त प्रश्न संहार शब्द उपसर्ग दर्शाओ पे संहार उपसर्ग हूँ असम बुझेगा असम उपसर्ग को क्यों प्रत्यय कहुए पे उपसर्ग को क्यों प्रत्यय कहुए ना उपसर्ग को पे पूर्व प्रत्यय कहुए कौन कहुए ना पूर्व प्रत्यय कहुए बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न अप उपसर्ग प्रत्यय जोग कर 5टी शब्द बहुत इजी पे अपमान अपनिंदा अपवाद अपमृत्यु अपदंड बुझीपार तो ये पे आलोचना कली पूरा 80 मार्क प्रश्न तो निश्चित भाव में प्रश्न गुड़िक आसवा पे बहुत प्रश्न रिपीट हम बहुत इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक लुचिक रही निश्चित भाव में प्राक्ट कर आम पूरापूरी 5टी प्राक्ट करवा आम एग्जाम को जीवा बुझीगला। तो रही समस्त सांगसाथी मानक शेयर कर साधुवाद समस्त को साधुवाद थैंक यू धन्यवाद।